सवालात को जन्म देता है ये वाकया। बहुत सी वजूहात सामने आती हैं, बहुत कुछ सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ होगा, बहुत सारे दिन लगे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि उसके इर्द गिर्द रहने वालों को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा होगा? क्या उसके दोस्त अहबाब को उसकी मजबूरी का पता नहीं होगा? मेरे दिल पर क्या बीत रही मैं आपको नहीं बता सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। आज एक वाकया मेरी नज़रों से गुजरा, एक ख़बर मैंने पढ़ी, एक ख़बर मैंने देखी। इंतहाई दर्दनाक, दिल खराश, लर्जा तारी कर देने वाला ये वाकया है जो फैसलाबाद में पेश आया है, जहाँ पर एक बाप ने अपनी 2 बच्चियों का गला काट के उनको कत्ल किया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। बहुत से सवालात को जन्म देता है ये वाकया, बहुत सी वजूहात सामने आती हैं, बहुत कुछ सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। जिंदा कौमों के लिए ये वाकया उनके दिल दहला देने के लिए काफ़ी है, उनकी ज़िंदगियां तब्दील कर देने के लिए काफ़ी है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। हमारे लिए ये वाकया सिर्फ एक ख़बर है और इसके बाद फिर एक वाकया होगा, फिर एक वाकया होगा। हम कुछ देर के लिए अफसोस करेंगे और ख़ामोश बैठ जाएंगे। क्या ज़िंदा कौमें ऐसी होती हैं? क्या इस शख्स ने खुदकुशी की है या इसको कत्ल किया गया है? इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ऐसे वाकयात पेश आए जिसके बायस ये सब कुछ हो गया कि उसने अपनी 2 मासूम बच्चियों को कत्ल किया, उनका गला काटा, उसके बाद एक ख़त भी लिखा, अपने दोस्त को एक वॉइस नोट भी भेजा और अपनी जान भी ले ली? ऐसा एक दिन में नहीं हुआ होगा, बहुत सारे दिन लगे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही होंगी पै दर पै, जिसके बाद वो शख्स मजबूर हो गया होगा। हम उस पर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उस शख्स को इंतज़ार करना चाहिए था, उस शख्स को किसी की तरफ देखना चाहिए था, उस शख्स को किसी से मदद मांग लेनी चाहिए थी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मजबूर शख्स ने किसी से मदद मांगी होगी? क्या आपको नहीं लगता कि उसके इर्द गिर्द रहने वालों को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा? क्या उसके रिश्तेदार ये तमाम हालात नहीं जानते होंगे? क्या उसके दोस्त अहबाब को उसकी मजबूरी का पता नहीं होगा? क्या मोहल्ले में रहने वाले बेखबर होंगे? ये वही मोहल्ले वाले हैं जो आज रो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद पैसों की खातिर उस शख्स ने, उस सफ़ेद पोश शख्स ने जान ले ली, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो क्या कोई खामोशी से उसकी मदद नहीं कर सकता था? क्या उसका भरम नहीं रखा जा सकता था? क्या उसका मान रखा नहीं जा सकता था? ये तमाम जो सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ नबरद आजमा है, सियासी जंग में पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई हैं, इखलाकियात को भूल गई हैं, नहीं देख रही कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम कैसे पिस रही है। गुर्बत से तंग आके उस शख्स ने अपनी 2 बच्चियों का गला कैसे काटा होगा, उस शख्स पर क्या बीती होगी, उसने कैसे अपनी बच्चियों के गले पर छुरियाँ चलाई होंगी, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए ये वाकया इतना अफसोसनाक है और मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि कैसी बेइज्जती है कि किसी ने अभी तक उस पर आवाज़ नहीं उठाई है, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया है, कोई कमेटी कायम नहीं की गई है, किसी सियासी नुमाइंदे ने आकर बात नहीं की है। क्योंकि एक गरीब शख्स था, उसने गुर्बत से तंग आकर सिर्फ 1,46,000 रुपये देने की खातिर अपनी बच्चियों को मार दिया और ख़ुद को भी ख़त्म कर लिया। उसका एक ख़त है, वो ख़त इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा होगा। वो ख़त मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ, पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें उसने अपनी 16 साला बेटी अलिशबा और 10 साला बेटी ज़ैनब के गले काट दिए। राना अतीकुर रहमान हैं जिन्होंने एतराफ़ किया है अपने ख़त में, एक वॉइस नोट भी अपने दोस्त को किया है, शायद नामी दोस्त को। वॉइस नोट भी आप सुन लीजिए। ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत से ठीक है। शाहर यार मैं हालात तो तंग आ गया ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। खत मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उस पर कुछ अपने घर की चीज़ों की तफसील लिखी है। उसके बाद वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं राना अतीकुर रहमान अपनी बेटियों को छुरी से ज़िबा कर रहा हूँ।
اوپر محمد عثمان کا کرایہ 1,46,000 روپے دینا ہے۔ انہوں نے بہت تنگ کیا۔ میں 15 سال سے اس مکان میں کرائے پر رہ رہا ہوں۔ بیوی کی وفات کے بعد نوکری نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہمارے جنازے ایدھی ویلفیئر کو دے دیے جائیں اور پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے اور اجتماعی قبر بنائی جائے۔ گھر کا سارا سامان ایدھی ویلفیئر کو دے دیا جائے۔ شکریہ، رانا عتیق الرحمان۔ نیچے تاریخ بھی لکھی ہے 10/8/2022۔ 10/8/2022 کا یہ واقعہ ہے جس پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ مقروض شخص تھا، رہنے کے لیے اس کے پاس گھر نہیں تھا۔ 1,46,000 روپیہ اس پر قرضہ چڑھا تھا اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ شخص کس وجہ سے جان سے گیا، اس شخص پر کیا بیت رہی تھی، کس حد تک وہ مجبور ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ خودکشی تھی، حالات سے تنگ آ گیا تھا، دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو مار لیا، بچیوں کو مار دیا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کو اس حد تک جانے پر کس نے مجبور کیا۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ اس کی خودکشی نہیں ہے، اس کی بچیوں کا یہ قتل، اس کے ذمہ دار ہم ایز اے سوسائٹی ہیں۔ ہم رہتے ہیں گھروں میں، ہم دیکھتے نہیں ہمسایوں کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ ہم جا کر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس حال میں ہے۔ ایک طرف ایک خلیفہ وقت یہ کہہ گئے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جاتا ہے تو اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں گا، اور یہاں ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے اس واقعے پر ایک لفظ کہنے سے قاصر ہے۔ اسلام اخلاقیات کا دین ہے۔ سب سے پہلے وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی بات کرتا ہے۔ ہماری عیدیں بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھ کر بھی ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو، کسی کی تکلیف کا احساس ہو، وہ پیاسا رہتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے اس کا احساس ہو۔ لیکن ہم یہ سب کچھ نہیں سوچتے۔ عید قرباں قربانی کے جذبے کا نام ہے۔ اس میں صرف آپ نے ایک جانور کو قربان کر کے اس کا گوشت پوشت خدا تعالیٰ کو نہیں پہنچنا، اس سے ہم نے فریج نہیں بھر لینے، اس سے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ لیکن ہم نہیں یاد رکھتے، بھول جاتے ہیں، اتنے بےحس ہو چکے ہیں۔ اس چیز کو بھی ہم خبر کی طرح لیں گے، اور بڑے افسوس کے ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سے واقعات بتائے جاتے ہیں، لیکن کبھی ضمیروں کو نہیں جھنجھوڑا جاتا، کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ واقعات، ان کے ذمہ دار بحیثیت قوم ہم خود بھی ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے بھی ہیں، ہمارے سیاستدان بھی ہیں، ہماری اخلاقی اقدار بھی ہیں جو اب پتہ نہیں کہاں جا سوئی ہیں، کس حد تک گر گئی ہیں۔ میرا تو دل اس وقت بہت تکلیف میں ہے، میں آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتی، میں اس شخص کی کیفیت کو سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن جب بھی سوچتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دل پر کیا بیتری میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اور اس خبر کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد میں نے کتنا حوصلہ جمع کیا، کیسے یہ ویڈیو ریکارڈ کی، صرف اس لیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے دلوں میں احساس پیدا کرنے چاہیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ڈپریشن اس سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں ڈپریشن کی وہ بات کرتا ہے، اسٹریس کی بات کرتا ہے، ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ سائیکو ہے، نفسیاتی مریض ہو گیا۔ ہم نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے رویے کیسے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض بنا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں آیا ہوگا۔ یہ شخص نہ جانے کتنے عرصے سے کس کرب سے گزر رہا ہوگا، کس تکلیف سے گزر رہا ہوگا، ورنہ کون باپ ہوتا ہے جو اپنی 16 سال کی بچی اور 10 سال کی بچی کی گردنوں پر چھریاں چلا دے، ان کو قتل کر دے، پھر ایک خط لکھے جو خون سے لت پت ہے خط، پھر وہ اپنے دوست کو وائس نوٹ بھی بھیجے اور اس کے بعد اپنی جان کو بھی ختم کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔